پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے لیے کافی ہوگا، اس وقت میں ایک رشتہ داری ہوگی جو رشتہ داری کام آئے گی۔ وہ کون سی رشتہ داری ہے؟ امام حسن نے کہا تھا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر ایک رشتہ ہے مصطفیٰ کا جو منقطع نہ ہوگا۔ وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کی بہو ہونے کا شرف حاصل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہی رشتہ ان کے کام آ جائے، چونکہ قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ میں اپنے باپ کو کچھ فائدہ نہ پہنچا پاؤں گا، میرے باپ کی نیکیاں مجھ کو کوئی فائدہ نہ پہنچا پائیں گی، سارے لوگ اپنے اپنے عمل کے معاملے میں گرفتار ہوں گے، وہاں کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ لیکن اس گھبراہٹ اور وحشت کی گھڑی میں اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو مصطفیٰ کا رشتہ کام آئے گا۔ فاطمۃ الزہرا کے بہو ہونے کا شرف یہی بہت بڑا شرف ہے۔ اس متقی کے بارے میں کوئی یہ نہ بولے کہ صاحب وہ خواہش سے ایسا کرتے تھے جس نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیا ہے، مدینہ سے چل کے مکہ المکرمہ 25 حج، تیز رفتار گھوڑا موجود ہے مگر اس کے باوجود صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ پیدل مدینہ سے چل کے عرفات کے میدان تک پیدل چل کے حج کر کے واپس آنا، 25 حج، اور زندگی میں 3 بار ساری جائیداد کا حساب لگا کے آدھی پراپرٹی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اور زندگی میں 2 بار ایک سوئی تک امام حسن نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ سوچ کر کہ اللہ کی راہ میں سارا مال خیرات کر دوں تاکہ نفس کو ایک اندازہ لگے کہ میں کل کیا کھاؤں گا، یہ بخلائے نہیں، گھبرائے نہیں، چونکہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، مصطفیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خیرات ہو اس مال میں اس مال کو اللہ کبھی نہیں گھٹاتا ہے، اللہ اس مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو حضور جس کے تعلق سے قسم کھا لیں اللہ کی راہ میں جس مال کو خیرات کر دیا جائے وہ مال مزید 2 گنا 3 گنا اضافے کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ یہ ان بڑوں کی کہانی ہے جس نے سب کچھ لٹا کے بالکل کچھ نہیں گھر میں چھوڑا، یہ وہ بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایسے اتنا شادی فرمایا ہے، اس میں حکمت تو ہوگی۔ امام حسن کے ساتھ میدان کربلا میں 2 بیویاں ہیں، اور آج لچا لفنگا آدمی، کوئی آدمی تو 2 شادی کو عیب سمجھتا ہے، اگر کوئی 2 شادی کر لے تو وہ اپنے طریقہ کار سے اس کو غلط ثابت کرنے کو تلا ہوا ہے۔ ایک آدمی اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے، اپنے کھیت کھلیان میں کام کرنے والی عورت سے زنا کرتا ہے، ایک آدمی بمبئی میں وہ اپنے پوچھا لگانے والی سے زنا کیا، جب وہ حاملہ ہو گئی اس کو قتل کر دیا، بوٹی بوٹی کر کے ڈال دیا، آج 10-15 سال سے وہ جیل میں بند ہے۔ میں کہتا ہوں 2 شادی کا پرمیشن کس دن کے لیے ہے؟ اسلام نے 4 شادی کی اجازت کس دن کے لیے دیا ہے؟ اسی زنا کو مٹانے کے لیے، تاکہ زنا مٹ جائے دنیا سے اور نکاح اور شادی کو فروغ دے دیا جائے اور دنیا سے بلاತ್ಕಾರ کا خاتمہ ہو جائے۔ اس بلاತ್ಕಾರ کو مٹانے کے لیے ہی پردے کا حکم ہے، اس بلاತ್ಕಾರ کو مٹانے کے لیے ہی جلدی شادی کرنے کا حکم ہے، اس بلاತ್ಕಾರ کو مٹانے کے لیے ہی لڑکیوں کو چھت پہ نہ جانے کا حکم ہے، اسی بلاತ್ಕಾರ کو مٹانے کے لیے ہی دیور سے پردہ ہے اور کزن اور چچیرے میں میرے بھائی سے پردہ ہے، اس بلاತ್ಕಾರ کو مٹانے کے لیے ہی ایک ممانی کا اپنے بھانجے سے پردہ ہے، ایک چچی کا اپنے بھتیجے سے پردہ ہے، چونکہ ایک بھانجا وہ غیر محرم ہے، ماما کے انتقال کے بعد بھانجا سے ممانی کا عقد ہو سکتا ہے، ایک بھتیجا وہ بھی اجنبی آدمی ہے، چچا کے مرنے کے بعد بھتیجا سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے بھتیجا سے بھی پردہ ہے تاکہ زنا منہ نہ کھولے، اس لیے کزن چچیرے میں میرے بھائی سے پردہ ہے تاکہ بلاತ್ಕಾರ منہ نہ کھولے۔ اور شادی شدہ آدمی اگر اس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، یہ دولت رہے چاہ نہ رہے، انصاف کرنے کی چھمتا اس کے پاس ہے، طاقت ہے، وہ شادی کرے دو تاکہ زناکاری نہ کرے، نوکرانی سے اور کام کرنے والی مزدور پر پوری نگاہ نہ جائے۔ سرکار نے کہا کہ جب بھی کوئی عورت تم کو بھلی لگے فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، ان سے صحبت کر لے، یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تاکہ زناکاری کا خاتمہ ہو جائے۔ زنا کا منحوس تیڑا نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، زناکاری سے سماج ناپاک ہو جاتا ہے، زناکاری سے اس سماج میں موت طاری ہو جاتی ہے، زناکاری سے پلیگ اور طاعون کا مرض پھیل جاتا ہے، زناکاری سے اس قوم کے دلوں کو، اس قوم کے لوگوں کو بزدل اور ڈرپوک بنایا جاتا ہے۔ زنا کے بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں سے ایک بڑی خرابی ہے کہ آدمی پہ غریبی اور مفلسی طاری کر دی جاتی ہے، دولتوں کے انبار میں بھی وہ غریب اور مفلس بن جاتا ہے۔ اس خطرناک کیڑے سے سماج کو بچانے کے لیے پیغمبر اعظم نے کہا تھا اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے گا بیچ چوراہے پہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، سزائے موت
موت دے دی جائے گی. اگر کوئی کنوارا زنا کرے اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. ہندوستان کے لوگوں کو بڑا اٹپٹا سا لگا. یہ قانون تو 1400 سال پہلے کا عرب کے جنگلیوں کا ہے کہ بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا جائے. لیکن جب ہندوستان میں زناکاری کی گھٹنا بڑھنے لگی اور راجدھانی دہلی زنا کے ایکسیڈنٹ سے راجدھانی دہلی کا سر زخمی ہو گیا اور پورے ہندوستان میں دیکھا بدایوں کا کوئی پولیس, کبھی کوئی ایس پی اور کبھی داروگا, کبھی ایک پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر, پٹنہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر, ایک ٹیچر, یعنی جب بے پردگی کی وجہ سے بلاತ್ಕಾರ کا زہر پھوٹ پڑا, بلاತ್ಕಾರ کی وبا پھوٹ پڑی ہندوستان میں. اب ہندوستان کے دانشوروں کو خیال آیا. اب یہ دانشور ہاتھ میں جھنڈا لے کے میدان میں آ گئے. جب آج سے 2 سال پہلے بلیا کی ایک لڑکی گینگ ریپ کا شکار ہوئی اور وہ مری, اس وقت بھی پورا ہندوستان بکھلا کے ایک ہی نعرہ دیا تھا. وہ نعرہ کون سا تھا؟ کہ ہندوستان کے قانون میں ترمیم کیا جائے, سنشودھن کیا جائے اور بلاತ್ಕಾری کو موت کی سزا نہیں ہے انڈیا میں, اس موت کی سزا کو داخل کیا جائے. اس لیے کہ زنا کو مٹانے کے لیے یہ پنشمنٹ ہارڈ ہونا ضروری ہے. پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے زنا کے شادی شدہ زانی کو موت کی سزا دی تھی تاکہ بلاತ್ਕਾਰ منہ نہ کھولے. ایک آدمی مرے گا مگر کروڑوں بیٹی کی آبرو محفوظ ہو جائے گی. اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ عرب سے زنا کا خاتمہ ہو گیا, مملکت اسلامیہ سے زنا کا خاتمہ ہو گیا. ہندوستان کے دانشور کو چاہیے تھا اسی ضابطۂ محمدی کو نافذ کر دے, مگر اس نے اس سے تعصب اور حسد اور جلن کی وجہ سے اس قانون کو نافذ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی پاپ کا گھڑا پھوٹا ہے اور ہر آدمی بے چین ہوا ہے, اب زبان پہ اسلام کے قانون کی سچائی کو اللہ نے جاری فرما دیا ہے. اب یہ سارے دانشوروں نے کہا تھا کہ اب اگر زنا کو مٹانا ہے, ہندوستان کو بچانا ہے, اب کسی گاندھی اور امبیڈکر کا قانون نہیں چلے گا. قانون چلے گا تو مصطفیٰ جانے قانون چلے گا. پیغمبر اعظم علیہ السلام کا وہ قانون سزائے موت دینا ہے. زانی کو اس کی وکالت ہندوستان کا لیکچرر, ہندوستان کا پروفیسر, ہندوستان کا دانشور, ہندوستان کا فلسفر سبوں نے وکالت کی. اور آج تک ہندوستان کا دانشور یہ کہہ رہا ہے بلاತ್ಕಾری کو موت کی سزا ہونی چاہیے. جیسے جیسے چند آسارام سامنے آ گئے, جیسے جیسے مندروں میں پاپ کا کھڑا پھوٹنے لگا, جیسے جیسے ہاسپٹل میں یہاں تک کہ ایک نرس کے ساتھ ایک روگی, ایک بیمار, ایک پیشنٹ, ان کے ساتھ بلاತ್ਕਾਰ کرنا شروع کیا تو سارے لوگ بہلا گئے. اب یہ ہندوستان کیسے بچے گا؟ تب خیال آیا ہے حالت مجبوری میں, ہاں نبی کا ضابطہ اگر نافذ کر دیا جائے, بلاತ್ಕಾری کو سزائے موت دی جائے تو ایک آدمی مرے گا, اس گناہ کے کرنے کی ہمت کوئی دوسرا جٹا نہیں پائے گا. سماج سے اس طرح گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کا ہر قانون حکمتوں سے بھرا ہے, چاہے وہ تعدد ازواج والا قانون ہو یا طلاق والا قانون ہو یا جو بھی ضابطہ ہے, ہر ضابطے میں بے پناہ حکمتیں ہیں. ہمارے لیے بھلائی کا راز چھپا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان بہار کے بھاگلپور یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا تھا. اس سیمینار میں وہاں کے ہندو دانشور سب لوگوں نے حصہ لیا تھا. سب نے اپنے اپنے مقالات لکھ کر کے ایک سے زیادہ شادی, اس کے نقصانات, اس کے فوائد, اس پہ چرچا تھا. بھاگلپور یونیورسٹی کا ایک ہندو دانشور نے ایک مقالہ لکھ کے کہا تھا کبھی کبھی جنگ ہوتی ہے تو مرد مر جاتے ہیں, صرف عورتیں بچ جاتی ہیں. ان حالات میں ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اور سماج میں طلاق کے واردات ہو جاتے ہیں, ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ سماج میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, مردوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. اس پرستھتی میں سماج کا سنتولن کیسے بنا رہے گا؟ تو اس نے ریمارک کیا تھا کہ جب کبھی جنگ ہو جائے, مرد مر جائیں, عورتیں بچ جائیں, وہ عورتیں کیسے کھپیں گی؟ جب مردوں کی تعداد میں بہت حد تک کمی آ جائے, لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے, اس وقت سماج میں سنتولن کیسے بنا رہے گا؟ اس دانشور نے ایک قانون دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کبھی دماغ میں کنفیوژن پیدا کر کے, کبھی مذہب اسلام کے اصول اور ضابطے پر عمل کرنے کی سختی کو ان کے سامنے لا کر کے, یعنی چاہے جیسے بھی ہو ایک آدمی اسلام سے نکل جائے, بیزار ہو جائے. یہ ساری کوششیں دنیا کی ساری طاقتیں کر رہی ہیں. اب ایسے میں اپنے بچوں کو سنبھالنا, ایسے میں اپنے گھر کو بچا کے رکھنا, ایسے میں خود کو مومن بنا کے رکھنا کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اب ایسے میں اگر ہم بھی صرف مکان, دکان اور زمین کی ہی بچوں کو دے دیں اور بچوں کے ایمان کی فکر نہ کریں تو ہم سے بڑا اپنے بچوں کا بدخواہ کوئی نہیں ہوگا. ایک خیر خواہ
कारवा बाप, वेल विशर बाप वही है, शुभ चिंतक बाप वही है जो अपनी औलाद के ईमान, औलाद के दीन की फिक्र करे और उस दीन के तहफ़्फ़ुज़, उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी तदबीर करनी पड़े वह तमाम तदबीर अपने हिसाब से वो करे। तो बात चल रही थी इस्लाम का छोटा भी कानून हो, वह हर कानून बड़ा है, मगर जो बातें बज़ाहिर देखने में माइनर सी लगती हैं, मगर उसमें भी आदमी अगर गौर से देखता है उसमें भी बेशुमार फवायद आदमी को नजर आते हैं, बहुत सारी हिकमतें नजर आती हैं। जैसे कि आप देखिए कि एक मर्द कई शादी कर सकता है। इसके ताल्लुक से हम लोगों ने समझा था कि अरब में जिस वक्त इस्लाम आया उस वक्त एक आदमी के पास एक 100 बीवियां थी, किसी के पास 300 औरतें थी, कोई 20 औरतों को अपने अंदर में अपने पास रखता था, यानी औरतों का इस्तेहसाल होता था, ठीक से उनके दरमियान वो आदमी इंसाफ नहीं कर पाता था। इसलिए आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने उन तमाम खुराफात को मिटाते हुए हुक्म दिया कि बैक वक्त एक मुसलमान सिर्फ 4 औरत को अपने निकाह में रखे और 4 के अलावा जितनी भी बीवियां हैं उन तमाम औरतों को अपने से अलग कर दे, ताकि इन 4 औरतों के बीच में वो अदल और इंसाफ कर सके। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने इस कानून को देकर के अय्याशियत को फरोग दिया है। माज़अल्लाह, अय्याशियत को रोका है इस्लाम ने और औरतों को जलील और रुस्वा होने से बचाया है इस्लाम ने कि जो 100 औरतों को रखता है वह कैसे उन 100 औरतों के दरमियान इंसाफ करता होगा, वह कैसे उनकी बारियां मुकर्रर करता होगा, वह कैसे अकेला आदमी उन सब की ख्वाहिशात की तकमील करता होगा। एक जुल्म था, एक औरत को ले आया, 2-4 दिन उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया, फिर हमेशा के लिए उसको एक कनीज और नौकरानी बना के, जलील बना के उसको रख दिया। पैगंबर आज़म ने इस मनहूस रस्मों का खात्मा करते हुए 4 से ज्यादा औरतों को रखने पे पाबंदी लगा दी और हुजूर ने ये 4 के साथ भी अदल किया कि अगर कोई 2 बीवी में इंसाफ कर सके उसके लिए है 2 शादी, वरना एक ही बीवी अपने पास रखे। अगर इंसाफ कर सकता है तो बैक वक्त 4, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 से ज्यादा नहीं। तो अब औरतों पे इंसाफ करते आका दो जहां ने 4 शादी हुक्म दिया। अगर उस वक्त 1 क्यों नहीं कहा, 4 क्यों कह दिया, एक एतराज लोग करते हैं। तो उसमें भी बेशुमार हिकमतें पोशीदा है, इसलिए कि जो जिस समाज के लोग 20 औरतों के आदी थे, 100 औरतों के रखने के आदी थे, उस वक्त अगर इस्लाम सिर्फ 1 औरत तक महदूद रख देता तो यह फितरत से बगावत के मुतरादिफ ये कानून होता। यह कानून फितरत से बगावत करने के मुतरादिफ होता। यानी एक आदमी जहां 20 औरतों को रख रहा है उसको अगर एक औरत पे मजबूर किया जाता तो हो सकता है कि वह इस कानून को देखकर बहुत सारे लोग मुसलमान ही ना बनते, क्योंकि उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी तहजीब इस बात पर आमादा ही नहीं करती उसको कि इस्लाम कबूल करे एक शादी एक औरत पर बस होने की वजह से। इसलिए आका दो जहां ने वहां के कल्चर, वहां की तहजीब और वहां के लोगों की फितरत का ख्याल करते हुए आका दो जहां ने 4 शादी का परमिशन दिया है अदल और इंसाफ के साथ। अब उसने पूरे अरब से ज़िना और बलात्कार को मिटा के रख दिया। बाद में कुछ लोगों ने इस कानून को अरब के जंगलियों का कानून कहा, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान की तहजीब चमकने लगी, यहां इल्म में इजाफा होने लगा, यहां के रिसर्चर और मुहक्किक पढ़ पढ़ के आके इस्लाम के कानून पे तहकीक करने लगे। उसकी एक झलक भागलपुर यूनिवर्सिटी के दानिश्वरों का वो कौल था। वो हिंदू प्रोफेसर ने मकाला लिखते हुए कहा था कि जहां औरतें ज्यादा हो जाएं, मर्द कम रहे, वहां फितना फैलेगा और सेनाकारी के वाकयात रुनवा होंगे। और जहां जंग में और मर्द मर जाए, औरतें ज्यादा बच जाए, उन दिनों में इन औरतों का एक्सप्लॉइटेशन होगा। इसलिए अब इन औरतों को संतुलन, समाज को संतुलित रखने के लिए, समाज में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, औरत और मर्द को कंपनसेशन यानी कंपनसेट करने के लिए उसने कहा कि एक कानून नजर आता है वह इस्लाम के पैगंबर का कि 1 से ज्यादा शादी का। अगर उस कानून को समाज में नाफिज कर दिया जाए तो अगर 1 करोड़ मर्द रहे, 4 करोड़ औरतें रहे और उस 4 शादी वाले फॉर्मूले को समाज में नाफिज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, समाज का तवाज़ुन बरकरार रह जाएगा और किसी सिर्फ नाजुक का इस्तेसाल ना होगा। आज वह कानून इस्लाम का जो काफिरों की जबान से उसकी सच्चाई को अल्लाह जाहिर फरमा रहा है, ताकि तुम जान जाओ कि जिसे कल तक तुम बुरा कहते थे आज इल्म के उजाले में उसकी अहमियत आफताब निस्फुल नहार से भी ज्यादा रोशन हो गई है। इसलिए हुजूर का ज़ाब्ता आज समझ में आए ना आए, मगर 10 साल के बाद तो समझ में आ ही जाएगा, 50 साल के बाद तो समझ
में आ ही जाएगा। 50,000 साल के बाद भी साइंस तरक्की के जिस कगार पे पहुंचेगी, वहां जाकर के भी जब इस्लामी कानून की समीक्षा की जाएगी, वहां भी मजहब इस्लाम का ज़ाब्ता ही सर्वश्रेष्ठ नजर आएगा। उसकी एक दलील मैं कहता था, आज तक चिल्ला के कहता था कि हमारे कब्जे में नहीं है औलाद का पैदा करना। हमारे समाज का एक आदमी 25 साल हो गए शादी के, एक भी बच्चे का मुंह नहीं देखा है, औरत पांच है, वो आदमी औलाद के लिए महरूम है। फिर तुम क्यों कहता है कि हम दो हमारे दो? यहां तो उसके पास एक बच्चा भी नहीं है। औलाद देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। मेरा रब कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी की डर से बच्चों को कत्ल मत करो। और तुम कहता हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, ये क्या सिस्टम है साहब? हम दो हमारे दो, ये जो औलाद पैदा होती होगी, औरतें बच्चों को दूध पिलाएंगी, और जो सीने में अल्लाह ने खून को दूध बना के दिया है, जब से औरतों ने दूध पिलाना छोड़ दिया है, तब से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये छातियां अल्लाह ने इसलिए दी हैं औरतों को ताकि बच्चों को दूध पिलाए, और खून को दूध बनाया है, वरना उस दूध को सुखाने की गोलियां खाने वाली, इस दूध को प्रेशर डाल के निकालने वाली, वह सब ब्रेस्ट कैंसर की मरीजा होती जा रही है। और जिन औरतों ने दवाई खिला खिला के औरतों को बच्चों को रोका है, उनको यूटेरस बच्चादानी के कैंसर होने का 90% खतरा बढ़ रहा है। फितरत, इस्लाम दीन फितरत का नाम है। फितरत से बगावत करने का रिजल्ट परेशानी, दुश्वारी और बीमारी की सूरत में उसका रिजल्ट नमूदार होता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर से अगर औरतों को बचना है, वह फ्रीली अपने बच्चों को दूध पिलाएं 2 साल तक। और अगर यूटेरस बच्चादानी के कैंसर से बचना है तो कभी माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल न किया जाए, यानी हमल को रोकने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल न हो। हमल को रोकने के लिए, बच्चा छोटा है, बच्चा बीमार न पड़ जाए, औरत बीमार है, ये मर न जाए, उसके लिए नॉर्मली एक तरीका है, आदमी सोहबत में एहतियात बरते और तबीबों से मशवरा लेकर, ताकि औरत की सेहत खतरे में ना पड़ जाए, उसके लिए एक अलग ज़ाब्ता है। वरना कोई अंग्रेजी दवाई, उसका साइड इफेक्ट होता है और उसमें यूटेरस में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और आज पूरी दुनिया में ये खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा, इस्लाम दीन फितरत का नाम है। मेरे रब ने कहा है कि बच्चों को कत्ल मत करो, रोजी जिस तरह मैं तुमको देता हूं तेरे बच्चों को भी दूंगा। ये लोग मेरा मुंह चिढ़ाता था, कहता था नहीं नहीं, ये साहब अपने मुल्क से बगावत है, ये गवर्नमेंट के कानून से ये साफ रिवोल्ट है। नहीं, इमरजेंसी नाफिज करके हर मर्द 2 बच्चा पैदा करे। मुसलमानों पे पाबंदी लगा दे कि 2 से ज्यादा लड़का ना पैदा करे, लड़की अगर 3 हो जाए तो ठीक है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। डॉक्टरों की टीम को लालच दिलाया गया, जो भी औरत तेरे पास आए सिजरिंग करवा दो, सिजरिंग से बच्चा ज्यादा पैदा होने का चांस नहीं रहेगा। यानी हर तरफ से कोशिशें की गई, मगर इस्लाम के कानून पूरी दुनिया में सबके सर चढ़ के बोलता रहा। एक एक मुसलमान को 10-10 बेटे, 20 जिसके पास 4 बीवियां हैं, 25-25 औलाद है, और ये एक के पास एक बीवी से 10-10 औलाद। आज से 20 साल पहले तक वही था। और आज हम भी उनके नारे से प्रभावित होकर, जब से हमको 2-4 ज्यादा बच्चे बोझ समझ में आने लगे, हमने दवाई का इस्तेमाल करके हमने भी अपनी आबादी घटा दी ताकि बच्चों को पढ़ाना है। एक बच्चा बोधा है, गबीउस ज़हन है, वह कैसे हम उसको इंटेलिजेंट बना दें। एक बच्चा कद के एतबार से नाता है, हम कैसे उसको लंबा बना दें। एक बच्चा ज़हन के एतबार से कमजोर है, हम कैसे उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दें। मेरे पास में पैसा है, मैं 25 लाख रुपए दे के बच्चों का एडमिशन करवा सकता हूं, मगर उस बच्चे की ज़हनियत में तब्दील नहीं कर सकता हूं। आज आदमी मायूस इसलिए है अपनी औलाद से कि आप जबरदस्ती बच्चों पे थोपता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, जबरदस्ती थोपता है मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, और पैसा बहाने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, वह बिल्कुल पागल हो जाता है, बौखला जाता है, बच्चों को डांट डपट लानत मलामत करता है, बच्चा उसका सुसाइड कर लेता है, भाग जाता है घर से, और ये बाप तमाशा देखता रहता है। बच्चों को तालीम, उसकी ज़हनियत और उसके ज़हनियत की टेस्ट करने के बाद, ज़हनियत की आजमाइश के बाद बच्चों के रास्ता मुतय्यन किया जाए। एक बच्चा मुदर्रिस बनने वाला है, जबरदस्ती खतीब बनवाया जाए। एक बच्चा खतीब बनने वाला है, जबरदस्ती उसको मुफ्ती बनवाया जाए। एक बच्चा साहब क्या है कि वह लिटरेचर का माहिर प्रोफेसर बनने वाला है, जबरदस्ती साइंटिस्ट बनवाया जाए। एक बच्चा इंजीनियर बनने वाला, जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनवाया जाए। यही नादान बाप की नादानी से बच्चे फेल्योर हो जाते हैं। बच्चों की ज़हनियत की जांच हो, ये बच्चा किस फन में ज्यादा माहिर है, कैसा इसका दिमाग है, कैसी इसकी सेहत है, उस सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, मगर ये बात ख्याल नहीं रखता। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम बच्चा पैदा करें या बच्चा को रोक दें। वो अल्लाह है, किसी को औलाद से महरूम रखता है, किसी को 2 देता है, किसी को 10 देता है। फिर हम क्यों दिमाग लड़ाएं? ये कहता था नहीं नहीं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। मैं कहता था कुछ नहीं, औलाद चाहे जितनी पैदा हो जाए, मेरे पैगंबर ने कहा है ज्यादा बच्चा देने वाली औरत से निकाह करना, तेरी मेजॉरिटी पे मैं फख्र करूंगा। और हमारे रब ने कहा है रोजी का जिम्मेदार मैं हूं, और तुम बच्चों को गरीबी की
डर से कत्ल मत करो। मैं अपने अल्लाह की बात मानो कि अमेरिका, यूरोप और हिंदुस्तान के मुशरिकों की बात मानो? मैं अपने मुस्तफा की बात मानो या हिंदुस्तान के दरिंदों और मुशरिकों की बात में मानो? नहीं नहीं, ये मेरा मुंह चढ़ाता था। लेकिन जब उसने देखा कि अगर ये लोग मेरा हिंदुस्तान का ज़ाब्ता नहीं माना और बच्चा इसी तरह पैदा होता रहा तो आने वाले 25-30 साल के बाद हिंदुस्तान की 1 अरब की आबादी में यही मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हम माइनॉरिटी में रह जाएंगे। अब ये लोग एक रास्ता निकाला। अब उनका साक्षी महाराज जो उन्नाव का एमपी है, अब वह बयान देता है पूरे भारत में हर हिंदू 4 बच्चे पैदा करे। एक दूसरा साधु ने उसका साथ दिया, कहा 4-4 नहीं 10-10 बच्चे पैदा करे। अब हिंदुस्तान में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारात में बार बार ये बयान जारी हो रहा है कि फला साधु ने ऐसा कहा, फला साध्वी ने ऐसा कहा, फला एमपी ने ऐसा कहा, और सारा हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है। ये क्या हो गया? कल तक जो कहता था हम दो हमारे दो, आज वो 10-10 बच्चा पैदा करने की वकालत कर रहा है। कल तक जो कहता था हम दो हमारे एक, वो 4-4 बच्चा पैदा करना कंपल्सरी करार दे रहा है। उसका नजरिया चाहे जो भी रहे, मगर सारी दुनिया देख ले मुस्तफा का जो ज़ाब्ता कसरत औलाद का था, जिसको कल तक वह बुरा समझता था, ये उनकी मजबूरी है कि उनकी जबान से भी ज़ाब्ते मोहम्मदी की तस्दीक करवा रहा है। जो अल्लाह तबारक व तआला उन दुश्मनों की जबान से भी कहलवा रहा है। ये वक्त की जरूरत है कि आदमी 4-4 बच्चे पैदा करे। वक्त की जरूरत है आदमी 10-10 बच्चे पैदा करे। जापान में लड़कियों की पैदाइश पे इनाम रखा गया। जब वहां लोगों ने हमल में लड़की का पता लगा के उस भ्रूण हत्या की नई रस्म जारी करी, अब वहां लड़कियों की बेतहाशा कमी हो गई। अब वहां ने लड़की पैदा करने वाले को इनाम किया है। हिंदुस्तान में कहता है लड़की बेटी हत्या बचाओ, बेटी हत्या बचाओ, बेटी हत्या बचाओ, या लड़की को मत कत्ल करो। हर डॉक्टर के सामने लिखा रहता है कि हमल गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, भ्रूण हत्या बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। मैं कहता हूं, मैं तो 1400 साल से चिल्ला रहा हूं, बेटी का कत्ल करने वाले रस्म को इस्लाम ने मिटाया है। बेटी को जिंदा दफन करने की रस्म, इस गलीज रस्म को इस्लाम ने खत्म किया है। इस्लाम तो कहता है कि जिस घर में 2 बेटी पैदा हो जाए उस घर में रहमतों की बारिश होने लगती है, और जिस घर में 4 बेटी पैदा हो, 3 बेटी पैदा हो, बाप उसको बोझ न समझे। वह बाप जो उन 3 बेटी को बोझ नहीं समझा, उसकी परवरिश करता रहा, उसके लिए तो दुनिया की रहमत क्या, मुस्तफा ने अपने साथ जन्नत की मुफारकत की बशारत फरमा दी है। पैगंबर आज़म ने दुनिया का कोई भी नारा ऐसा नहीं है जो कि इंसान में कल्याणकारी योजना दे सके। मुस्तफा ने जो कुछ कह दिया है वह दुनियावी डेवलपमेंट के लिए और उखरवी नजात के लिए एक ही रास्ता है कि ब्लाइंडली आंख बंद करके अपने पैगंबर आजम के ज़ाब्ते को तस्दीक करके उस रास्ते को अपनी जिंदगी के लिए मशअल राह बना लिया जाए। मुसलमान जो कलमा पढ़ता है बज़ाहिर मुसलमान बन के और दूसरे उमूर में गैरों की पैरवी करता है, उन सब पे लाजिम है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करे, अपने बच्चों की तरबियत करे, अपने घर में इस्लाम दाखिल कर दे। इस्लाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, उस पर अमल करे, अपने घर में इस्लाम दाखिल करे, ज़बानी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकल वे में। शादी के लिए लड़की का सिलेक्शन कैसा हो, हुजूर ने जो कहा है, औलाद कैसे पैदा करें, हुजूर ने जो कहा है, अपनी बीवी से सोहबत कैसे करें, हुजूर ने जो कहा है। क्या तुम्हें तफसीर में वो रिवायत को नहीं पढ़ा? एक आदमी जब बाहया बन के अपनी बीवी से सोहबत करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के मिलता है और पर्दे में, तो आया है कि अगर उस सोहबत में हमल ठहर जाए और बच्चा उससे पैदा हो जाए, वह बच्चा जिंदगी में जब तक जितनी सांसें लेता रहेगा, हर सांस के बदले में बाप को इनाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। ऐसा पाकीज़ा और पवित्र तरीका, जिस तरीके पे अमल करके बच्चा बाहया, सेहतमंद और नेकी का ज़खीरा बने, उन तरीकों को ताक पे रख के गैरों की पैरवी दोनों जहान के खसारे का बाइस है। अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत, अपनी बीवी की निगरानी, यानी हर उमूर में आकाए दो जहां के ज़ाब्ते की पैरवी की जाए, और दिल पे पत्थर रखकर हार्ड फैसला लेकर यह मत कहना कि हमारे कारोबार की वजह से कहां ऐसा हो पाएगा, मसरूफियत की वजह से कहां ऐसा हो पाएगा। हाँ होगा, जिस तरह सहाबा कराम ने तमाम रिज़्क़ हलाल की सौबतों के बावजूद अपने आप को मुस्तफा की शरीयत पे जो खरा साबित किया है, उनके गुलाम हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए भी जो शरीयत की पैरवी की है, वो अपनी जगह एक मिसाल है। इसी हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसकी बात तारीख में गवाह है कि शाहजहां ने
نے شہنشاہ ہندوستان شاہجہاں جامع مسجد کی تعمیر کے لیے شرط رکھی تھی لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں کہ پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں کوئی شیخ آگے نہیں بڑھ رہا تھا مگر